Di alam mo, ikak mo lang, baka pumutok pa. Ikak mo lang, yan. O sige, ano mo lang, itanggal mo na lang yung bala. Nakasit bala, nakasit. O sige. Ulit, huwag na gamitin yan, wala na. Go. Yung magazine. Yan. Face mag. Nice one. Nice one. Yeah. Good. Good. Sige. Tibo magazine. So clear. O, wala. Ayaw talaga pumutok. Okay na yan. Ayaw talaga pumutok ng ano. Bukan na yan, doon o. Ito, yung isa nasa. Ayun, nasa sa plate. Ah, talaga. Pa. Okay. Yung magazine. Ayos na. Okay, ladies and gentlemen. You can now start.